Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurella Al-Sharifah. My student ID number is 193200103. In this occasion, I will presentation about speech act part, locutionary act, illocutionary act, and perlocutionary act. Enjoy the presentation and hope you like it. I think all of you know what is speech act. Speech act is theory put forward by John L. Austin, which was also developed by G.R. Searle. They say that language is not only used to provide information or describe something, but is used to do something with the perform of act. Jadi, Austin dan Searle ini mempercayai bahwa fungsi bahasa bukan hanya sekedar untuk memberikan informasi atau menerima informasi saja, tetapi mereka beranggapan bahwa bahasa bisa juga berfungsi untuk menyatakan sesuatu melalui tindakan. Austin divided the speech act into 3 parts, namely locutionary act, illocutionary act, and perlocutionary act. The first one is locutionary act. I will make it simple. Locutionary act is a speech act that gives literal meaning or real meaning. Jadi di locutionary act ini tidak ada makna implisit atau makna tersirat. Jadi locutionary act ini menampilkan makna aslinya. Contohnya, I bought some apples and flowers, Jane. The sentence above states that someone brought apples and flowers to a friend named Jane. This locutionary sentence says the literal meaning or the direct intent of the information conveyed. Another example is I made the green tart this morning. Kalimat tersebut menyatakan informasi literal meaning bahwa dia membuat green tart tersebut di pagi hari. Tidak ada maksud atau makna tersirat dalam kalimat tersebut. Next is illocutionary act. An illocutionary act is a speech act that contains additional meaning from its literal meanings. Illocutionary act ini adalah tindak tutur yang mengandung makna tambahan dari maksud makna literalnya. Ada yang ingin dicapai oleh penutur dan biasanya mengandung makna tersirat dalam kata-kata tersebut. Contohnya, I just miss the smell of the beach. The meaning of the sentence tells the listener that the speaker missed the air on the beach or intends to invite the listener to go to the beach but used an implied meaning. Jadi di contoh pertama ada 2 meaning. Yang pertama, penutur mengatakan bahwa dia rindu, dia pengen mencium bau udara yang ada di pantai, atau penutur sebenarnya menginginkan bahwa setelah penutur mengatakan tersebut, pendengar mengajaknya pergi ke pantai, tetapi penutur menggunakan maksud implisit dalam kalimat tersebut. Di contoh yang kedua, I don't want to see her. The sentence gives some meaning. It could be that the speaker is angry with someone who the speaker means, or the speaker doesn't want to see that person but wants to see someone else. Di kalimat kedua ini juga mengandung 2 meaning. Mungkin penutur marah dengan orang tersebut, orang yang dimaksud penutur, atau penutur mengatakan bahwa saya tidak mau bertemu dengan orang ini, tapi saya maunya bertemu orang yang itu, gitu. Austin lalu membagi illocutionary act menjadi 5 bagian, yaitu declaration, representative, commissive, directive, and expressive. First one is declaration. Declaration is a speech act that declares something through speech. Jadi declaration ini adalah sebuah ujaran deklarasi. Contohnya, now you are officially accused of being a corruptor. That sentence must have been said by a judge who was in a trial to decide the crime that someone had committed.
Jadi, kalimat tersebut memberikan sebuah deklarasi yang dapat mengubah sebuah situasi yang mengatakan kalimat tersebut bukan sembarang orang, tetapi seperti hakim yang memang sudah menjadi ranahnya. Dan yang kedua adalah representative. Representative adalah speech act that states something with what the speaker believe, and representative are used to convey oath or promise. Biasanya representatif ini memberikan fakta, benar atau tidaknya. Contohnya, I promise your novel I will return next week. The sentence contains the expression promise to someone, and the speaker must provide the fact that the speaker will definitely return the novel next week. Jadi, pendengar pada contoh representatif, pendengar juga harus memperoleh apa yang sudah dijanjikan oleh penutur, dan penutur memiliki kewajiban untuk memenuhi janjinya. Third is commissive. Commissive is speech act that is used to express something that binds him or her in the future, usually contain promise, threat, and refusal. Bedanya janji yang ada di representatif dan komisif ini adalah di waktu. Jika representatif, janjinya dilaksanakan dalam waktu dekat, tapi kalau komisif, janji yang dibuat itu mengikat dia sampai nanti di masa depan. Contohnya, kalimat ungkapan orang tua yang sedang mengobrol dengan bayinya. Mom and Dad will always be by your side until later and take care of you later until you grow up. Jadi kalimat tersebut mengandung ungkapan janji yang mengikat orang tua atau si penutur yang akan dilakukan nanti di masa depan. Fourth is directive. Directive are speech act that make the listener do something, such as a command or request sentence. Contohnya, can you sing song called Ghost by Justin Bieber for me? Kalimat tersebut mengandung unsur request yang membuat listener melakukan sesuatu. Fifth is expressive. Expressive are speech act that express the listener, usually associated by psychological listener, such as pleasure, pain, joy, and sorrow. Contohnya, I'm sorry to hear your loss. Kalimat tersebut mengandung ungkapan duka yang menggambarkan kondisi psikologi lawan bicara pada saat tersebut. Jadi ekspresif ini adalah ungkapan yang terjadi di situasi lawan bicara tersebut yang sedang dirasakan oleh lawan bicara. Dan yang terakhir adalah perlocutionary act. Perlocutionary act ini adalah action that have an effect or influence on the other person, act of affecting someone. Jadi perlocutionary act ini adalah tindakan yang dapat mempengaruhi pendengar atau lawan bicara untuk bergerak menggunakan fisik setelah mendengar ungkapan tersebut. Contohnya, please take my clothes from the wardrobe. The sentence contains perlocutionary action because after hearing the sentence, the other person moved to the closet to get clothes. Contoh lain, bukakan pintu untuk orang itu. Jadi kalimat tersebut tuh membuat seseorang yang mendengar bergerak ke arah pintu dan membukakan pintu. I think that's enough. I've provided information according to what I know. I hope you all can get new information or add to your understanding of speech act. Sorry if I made a mistake in providing this information.
Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.